پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات منظور کر لیے گئے اور جو پہلے سے حلقہ بندیوں میں غلطی تھی اسے اور بگاڑ دیا گیا، اور ہم نے حلقہ بندیوں میں جو غلطیاں تھیں، غیر فطری، غیر قانونی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے تحت جو حلقہ بندیاں ہوئیں، ہم نے جائز اعتراضات دیے، ان میں سے ایک اعتراض بھی قبول نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات قبول کر لیے گئے۔ اس کا مطلب خالد بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں بلا شرکت غیر سندھ کے تمام وسائل اور اختیارات پر جس طرح قبضہ کیا، اور شہری سندھ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی جس طرح زمینوں پر، شہری اداروں پر، وہاں کے اختیارات اور وسائل پر قبضہ کیا، تعمیرات کے شعبے پر، سارے شہری اداروں پر اس سے جو کھربوں روپے کی کرپشن اور بدعنوانی کی، ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس میں سے کچھ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اب سوچ لیں کہ 15 سالوں میں جو جمع ہوا، اب اس الیکشن میں جو خرچ ہونے جا رہا ہے اس کی ایک جھلک نظر آ گئی کہ جو یہ حلقہ بندیوں میں جو کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس عمارت میں بھی ان کی دولت ہے، پانی بہتا ہوا یہاں پہ بھی وہ جو پانی کی طرح جو پیسہ بہہ رہا ہے وہ شاید اس عمارت میں بھی آ گیا ہے۔ اور یہاں بھی جو فیصلے فروغ نسیم صاحب جب اعتراضات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ٹیکنیکلی رولز کے مطابق، تو بشمول چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہیں، کیونکہ اب میں مثال دیتا ہوں سکھر کی، کہ وہاں اربن ایریا، میونسپل ایریا کو توڑ دیا گیا، اور توڑ کر آدھا اربن ایریا اس طرف کے دیہی علاقے کے ساتھ اور آدھا اربن ایریا دوسری طرف کے دیہی ایریا کے ساتھ، جو کہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی۔ ریلوے لائنیں پار کر لی گئیں، دریا پار کیا گیا سکر میں، اور نالے پار کیے گئے۔ یہ کہانی ہے، اور ہم نے درستگی کی بات کی تو اسے اور خراب کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پیسہ بولتا ہے اور پیسہ بول رہا ہے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کیا کریں گے کہ جہاں حلقہ بندیوں میں اتنی بڑی ناانصافی اور ظلم ہوا؟ تو یہ سکر کی مثال دی۔ نواب شاہ میرپور خاص میں زبردستی اربن ایریا کے ساتھ ایک بڑا دیہی اور رورل ایریا شامل کر دیا گیا، تاکہ جو اربن ایریا کی اسٹرینتھ ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے، اس کو کمزور کیا جا سکے، اور زبردستی پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ دی جا سکے۔ میرپور خاص ہمارا روایتی حلقہ ہے۔ 2018 میں تو جو تگڑم ہوا اس میں تو ہم نے لوز کی، لیکن 2018 سے پہلے ہمیشہ میرپور خاص ہم نے جیتا ہے۔ خالد بھائی ایسا ہی ہے نا، ہم نے ہمیشہ جیتا۔ نواب شاہ میں بھی رورل ایریا، میرپور خاص میں بھی رورل ایریا، یعنی جو میونسپل ایریا ہے وہ کافی ہے، اس کی ایک سیٹ ہوتی، لیکن زبردستی علاقے ڈالے گئے۔ اب آئیے حیدرآباد میں قاسم آباد ایک الگ کمپیکٹ محلہ ہے، آبادی ہے، اس کے ساتھ ہوسری ہے ایک دیہی علاقہ، ہوسری قاسم آباد کے ساتھ تھا، وہاں سے نکال کر لطیف آباد میں ڈال دیا گیا، تاکہ پیپلز پارٹی کے ایک چہیتے ہیں، نام میں کسی کا نہیں لے رہا، انہیں فائدہ پہنچایا جائے صوبائی اسمبلی کی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ تو یہ جو پیوند کاری کی گئی ہے نا، اچھا خاصا کپڑا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ہوسڑی کا پیوند لگا دیا گیا،
ऊपर से हमारे कपड़े में क्यों भाई, क्यों? मैं तो कोई जवाज नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, फिर क्यों ये हुआ? अब आइए कराची में, केमाड़ी ज़िले में दो बड़े मोहल्ले, बल्दिया टाउन और केमाड़ी टाउन। अब बल्दिया टाउन में रिवायती तौर पर हमारी सीटें निकलती हैं, अब यहाँ पेवंदकारी होनी है। तो क्या हुई कि उसमें कौन सी कायम खानी कॉलोनी और सईदाबाद, नहीं पहले कायम खानी कॉलोनी और सईदाबाद को निकाल कर केमाड़ी में डाल दिया गया। भाई बल्दिया टाउन का हिस्सा है, सईदाबाद बल्दिया टाउन में है, सब डिवीज़न बल्दिया टाउन, तो वहाँ से निकाल कर केमाड़ी सब डिवीज़न में क्यों? हमारे बल्दिया के हलके को कमज़ोर करने के लिए ज़बरदस्ती केमाड़ी में। इसी तरह पाक कॉलोनी जो बल्दिया टाउन के साथ आता था, आधी पाक कॉलोनी एक हलके के साथ और हसरत मोहानी कॉलोनी दूसरे हलके के साथ। ये मैंने आसान लफ्ज़ों में समझाया। हमने चार्ज, सर्कल, एक एक चीज़ पॉइंट आउट की है, वार्ड कहाँ का, आबादी, सब कुछ पहले भी दिया और आज ज़बानी बताया। हमने ऑफिशियली कोई पेपर नहीं दिया, वहाँ नोट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। उनसे अब हमारी आखिरी उम्मीदें उन्हीं से हैं कि वो सेक्शन 22 के तहत जो सुओ मोटो इख्तियार है उन्हें, हमने कोई अपील नहीं की है क्योंकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पिटीशन डालेंगे। लेकिन कैसे डालें पिटीशन? वेबसाइट पे अभी हल्का बंदियों के ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुए। बेचारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि वो तो 30 नवंबर की रात को अपलोड हो गए। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मालूमात में तो अपलोड हो गए लेकिन वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए। तो भाई चैलेंज कैसे करेंगे हम? टाइम कहाँ बचेगा, शेड्यूल आ जाएगा, इंसाफ कैसे होगा? तो ये सारी वो बातें हैं। तो ये केमाड़ी और केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बल्दिया टाउन को महरूम करके केमाड़ी को नवाजा गया। इसी तरह मलीर में पेबंदकारियाँ की गई हैं। जो NA 231 थी, जो कि एक MQM का रिवायती हल्का था, उसमें से कुछ हल्के निकाल कर NA 230 में दे दिए गए, 29 में, और कुछ हल्के 230 और 32 के उसमें डाल दिए गए। अब जो पिछली हल्का बंदियाँ थी उसको भी बिगाड़ दिया गया। ये मलीर में हुआ, सूबाई पर भी असर पड़ेगा। अब आइए कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में PS 95 कयूमाबाद, जहाँ हज़ारे के लोग हैं, नासिर कॉलोनी जहाँ महाजिर या उर्दू बोलने वाले हैं। सेक्शन 19 कहता है होमोजेनिटी को कायम रखना है। तो नासिर कॉलोनी, कयूमाबाद, दो मोहल्ले मिलते थे, एक सीट हमारी निकलती थी और वकार शाह हज़ारे के नुमाइंदे थे, उम्मीदवार हमारे, वो वहाँ से इलेक्शन जीते। अब उनको महरूम करने के लिए जो नासिर कॉलोनी थी उसको हमारा पहले से मजबूत हल्का था उसके साथ लगा दिया इजाफी, यानी कुर्ता था उसको जुब्बा बना दिया गया, लंबा कर दिया गया बिला वजह, आबादी बढ़ा दी, वोट बढ़ा दिए और एक सीट खराब कर दी, जिसमें हज़ारे के साथ कम्युनिटी के साथ हमारा इश्तराक अमल है, उनका नुमाइंदा निकलता वहाँ से, वो भी उनसे ले लिया, इसलिए कि वहाँ से एक और चहीते को नवाजा जिसने बड़ी खिदमत की है 15 सालों तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साहब से हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें मौका दिया है हम दिल जुलों को कि अपना दिल खोल के आपके सामने रखें। पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो गया है और आइन और क़ानून के मुताबिक वफाक में, KPK में, बलूचिस्तान और पंजाब में निगरां हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन सिंध में निगरां हुकूमत का हमें इंतज़ार है।
کہ جو حکومت آئی ہے وہ نگراں نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں نظر آتی ہے، وہ انتخابات کے نگراں نظر نہیں آ رہی ہے، اور ابھی بھی وہاں پر تمام وزارتوں کو وہ پرانے وزیر جو کہ 5-5 10-10 سال سے دیکھ رہے تھے وہی دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ آج بھی تمام سرکاری اداروں کو انفلوئنس کر رہے ہیں وہاں سے۔ اس وقت نگراں حکومت وزیر اعلیٰ ہاؤس پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کا مرکز ہے، اور اس کے اثرات الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، پہنچ گئے۔ اور اس دفعہ جو اعتراضات ہم نے کیے تھے اس پر الیکشن کمیشن نے جب اعتراضات ہمارے سن رہے تھے تو ان کو ان اعتراضات میں اتنی کھلی دھاندلی تھی اور ہماری جانب سے جو شکایات تھی وہ اتنی واضح تھی کہ اس وقت جس وقت ہم نے یہ اعتراضات پیش کیے ہیں سب نے ایگری کیا کہ آپ کے یہ اعتراضات اور خدشات بالکل درست ہیں۔ یہ بلدیاتی الیکشن کے وقت بھی ہوا تھا، ہمارے اعتراض درست ہیں لیکن آپ نے درستگی کسی اور کے مفاد میں کی ہے۔ سندھ کے اندر تمام جو اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے الیکشن کمیشن نے تمام کے تمام اعتراضات ان کی مرضی کے مطابق درست کر دیے، اور کسی ایم کیو ایم سمیت کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی ایک اعتراض بھی اس الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو تو آپ نے ویسے ہی 50 سال سے اپنے نشانے پہ لگایا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ میں سندھ کو کبھی کوٹا سسٹم کے ذریعے دیہی اور شہری سندھ میں تقسیم کیا گیا، کبھی لسانی بل پیش کر کے لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا، اور اب انہوں نے حقیقی بنیادوں پر سیاسی طور پہ انتظامی طور پر انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کا اعلان باقی ہے، اور یہ اعلان اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایم کیو ایم کی خواہش تھی کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام ایک ساتھ چل سکے۔ آج جو جن اعتراضات کے ساتھ ہم آئے تھے، میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی وضاحت سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ کی میڈیا سے توقع ہے کہ ہمارے دل کے زخم آپ پاکستان کو دکھا پائیں گے۔ جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں چیف الیکشن کمیشن سے بڑی امید ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑی امید ہے، امید بہت ہے لیکن کم بخت یقین نہیں آ رہا ہے، اور یقین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے کی جو ٹیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ ایک سندھ کے جو نمائندے یہاں پر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے، ان کے بارے میں حالات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس وقت ہوا کہ ہم 1 مہینے سے پیپلز پارٹی کے حلقوں سے یہ بات سن رہے تھے کہ ہم نے اپنا کام دکھا دیا ہے، ہمارا ایک اعتراض بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا، ہم ایم کیو ایم کی کسی ایک اعتراض کو انٹرٹین نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کو افواہ سمجھتے رہے، ہماری نالائقی تھی، وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے بار بار، اور اگر اس یک طرفہ یعنی پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے جی کیسے؟ اور جتنی باقی پارٹیوں نے کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے، جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت الیکشن کمیشن جو سندھ کا ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اعجاز چوہان، وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے خواہش، اس کے سیاسی مفادات، مقاصد کے لیے جو کچھ پیپلز پارٹی ان کے لیے کر سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور جو وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی تو ایک صاف اور شفاف انتخابات، سب کے لیے قابل قبول انتخابات، اگر الیکشن کمیشن، نگراں حکومتیں اس ملک کو نہیں دے سکیں
तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये इलेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर इसकी शफाफियत ना हुई और शफाफियत होती भी नज़र ना आए। इंतखाबात का गैर जानिबदाराना होना ही नहीं, इसको नज़र आना भी बहुत ज़रूरी है। अब नज़र इसका जानिबदाराना होना बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है। जी सर, ये बताएं कि आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर पैसा लगाया और वो खरीदे जा चुके हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन कैसे इंसाफ करेगा, इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे? देखिए, दो बातें हैं। हमने तो जो हमारे पास इत्तलात आ रही थी वो हमने उन तक पहुंचा दी हैं। तहकीकात और कराना उनका हक है, बल्कि उन पर फ़र्ज़ है। जहाँ तक हमारा मामला है, हम ये कह रहे हैं जो हमारे एतराज़ात हैं इसके अंदर जो बड़ी बड़ी आइनी कानूनी और इंतखाबी जो ज़रूरियात हैं उन प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करके आपने एक नए तरह की हल्का बंदियाँ की हैं। इसकी वजाहत कर दीजिए ना। वो वाले मामलात जब ये एक तरफा तौर पे हुआ है तो जो कुछ हमें इत्तलात मिल रही थी वो हमने उन तक पहुंचा दी। अच्छा सर, ये बताइएगा, हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, अब जितने शदीद एतराज़ात हैं, अब आप नेक्स्ट आपका लायामल क्या होगा? क्योंकि हल्का बंदियों पे तो आप सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेंबर पे इतने सख्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आपके पास कोई शवाहिद हैं, आपने चीफ साहब के सामने रखी और चीफ साहब ने वापसी में आपको क्या कहा है? नहीं, देखिए, दो बातें हमने उनको बताया है। हम ना अदालत हैं, ना हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास इत्तलात हैं। उन इत्तलात को हमने पहुंचाया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। ये हमारा हक और हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमें इत्तलात मिले और वो खदशात की शक्ल में तब्दील हो जाएं, ये खदशात अदालतों तक, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। वो हमने पहुंचा दी है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें नहीं करना है, नेक्स्ट अब इलेक्शन कमीशन को करना है। सर, हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में हमने अपने एतराज़ात बता दिए हैं और हमें लगेगा कि इंसाफ की कोई उम्मीद है तो हम दोबारा वहाँ पर सुओ मोटो का जिस तरह जैसे सुओ मोटो के इख्तियारात जजेस को होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इसी तरह ये कोई मामूली इदारा तो नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की जमहूरियत इस इदारे के हाथ में, इस इदारे के पास ही आके रोना है, इन्हीं से एहतजाज करना है, इन्हीं से शिकायत करनी है, इन्हीं के सामने एतराज़ात उठाने हैं। और इनके अगर कुछ मेंबरान के लिए बाज़ गश सुनाई दे रही है तो हम इस खदशात से कि पता नहीं ये बात उन तक पहुँची है नहीं पहुँची है, हमने पहुँचा के अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। जनाब है, बहुत कम है। जनाब ये सारे बिल्कुल सही है। आपने जो बताया है वो एक बड़ी बदनसीबी होगी कि इंतखाबात से चंद महीने पहले पूरी कौम इस नतीजे में पहुंच जाए कि इंतखाबात फिर 2018 के इंतखाबात की शक्ल में और तरीके से होंगे, तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इससे बड़ी कोई साजिश इस वक्त नहीं हो सकती है। जहाँ तक आपने बताया है, एक बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन जब आपका मुकदमा बहुत मजबूत हो, साफ़ हो, वाज़े हो, तो ये गुंजाइश निकालनी पड़ती है। सर ये बताइएगा, एक तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको यकीन नहीं है, शिकायत भी आपकी नहीं, यकीन है, उम्मीद है। आपने कहा है कि उम्मीद है लेकिन यकीन नहीं। लेकिन मैंने यकीन की वजह भी बताई है जी सर, कि इनके नीचे जो अमला है उसके ऊपर हमारे शदीद खदशात हैं। सर जो आप शिकायत लेके आए हैं, किस हद तक आपको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आपके एतराज़ात करेगा? दूसरा सर ये बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को भी तलब किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं मिल रहे, तो सर इस मामले में इलेक्शन होना किस हद तक यकीनी है या गैर यकीनी का इलेक्शन शिकार है? देखिए, इंतखाबात के बारे में सच्ची बात है जो आपकी बात है कि बड़ी वजाहत से बात सामने आनी चाहिए ताकि कौम में इबहम ख़त्म हो सके। वो इबहम मौजूद है, ये इबहम इंतखाबात को मशकूक करेगा और इसकी तैयारी के हवाले से भी लोग दौरे इबहम का ही शिकार रहेंगे और गुमगू की कैफियत अभी है। और जो आपने कहा है, हम तो एक उम्मीद के साथ ही आए हैं और यकीन लेके जाना चाहते हैं।
अगर हमारे एतराज़ात गलत हैं तो हमें बताना पड़ेगा उनको कि किन वजूहात की वजह से गलत हैं। आपने नहीं बताए हैं, आपने बग़ैर वजह के ख़त्म कर दिया है। आप हमें लिख के दें जी कि क्या वजूहात हुई हैं जिनकी वजह से दरिया भी पार कर ली, नालों पे भी छलांग लगा दी, रेलवे की पटरी के सामने से भी गुजर गए, और ये सारी मजबूरियों को, इन सारा हल्का बंदियों के जो रुकावटें हैं उन सब को फलांगना सिर्फ एक पार्टी के हक़ में करना था और एक ही पार्टी के हक़ में हुआ है। साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई थी 2 दिन पहले कि आपके जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेंगे, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि बड़े तल्ख़ माहौल में ये आपकी मीटिंग हुई है। नहीं जनाब, वैसे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने बड़ी मोहब्बत से, और एक तो उन्होंने फ़ौरन ही हमें रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने बुलाया है, हमारी शिकायत लेकिन में उन्होंने खदशात में हमने आपके सामने ये जो जमहूरियत को, रियासत का अहम तरीन सुतून है मीडिया, उसके सामने हम अपने खदशात बयान करना हमने वहाँ कर दिया, आपके सामने भी किया है कि नीचे की टीम के बारे में हम साल से इन खदशात का इजहार करते रहे हैं। अब ये खदशात पूरे यकीन के साथ हमारे सामने खड़े हैं, हमने पहुँचा दिया। मेंबर चेंज के हवाले से आपने अपनी क्या कहा उनको? के हवाले से आप आगे हाईकोर्ट में जा रहे हैं या यहाँ तक की जांच करके हाईकोर्ट नहीं जा रहे हैं? हम अभी फ़ैसला जो कि अपलोड नहीं हुआ है, हमने उसकी दरख्वास्त देंगे, हमें फ़ैसला दें कि आपने हमारे एतराज़ात पे क्या एतराज़ लगाए हैं, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बताएं कि शकील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि जो आप एतराज़ात उठा रहे हैं वो बाय डिज़ाइन है और बेहतर ये है कि आप इलेक्शन का बाइकआउट कर दें क्योंकि आपने नताइज मानने नहीं है। ठीक है, शर्जील मेमन की ख्वाहिश इस दफ़ा शायद पूरी नहीं होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।